Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for T20 World Cup 2026. आज के दिन 3 मैचेस. पहला मैच एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की एक कमजोर टीम से, लेकिन चले शुरुआत हुई और जो हम कह रहे थे कि वेकअप कॉल होपफुली वो मिल गई होगी पाकिस्तान को. दूसरा मैच इस वक्त जारी है जिसमें वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए हैं 182 फॉर 5. जवाब में स्कॉटलैंड की टीम की बारी इस वक्त जारी है 72 फॉर 3 इन 10 ओवर्स. ये स्कॉटलैंड का स्कोर है इस वक्त और एज वी स्पीक ये बड़ा लंबा शॉट लगाया 6 के लिए और ये मैच जारी है और मजेदार मुकाबला हो रहा है. ऐसा नहीं है कि स्कॉटलैंड, जिसको बार बार मैं कह रहा हूं कुछ दिन पहले तक पता ही नहीं था कि वो वर्ल्ड कप में होगी, वो भी लग रहा है कि अच्छी क्रिकेट खेल रही है. आज का तीसरा मैच होगा इंडिया, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन भी है और इस वक्त बेहतरीन टीम नजर आ रही है. उसका मुकाबला होगा यूएसए से वानखेड़े में. वो भी एक मजेदार गेम होगा. देखेंगे उसमें इंडिया क्या करता है, क्या उनकी परफॉर्मेंस रहती है, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं. और साथ साथ पाकिस्तान की इस आज की परफॉर्मेंस पर भी बात होती रहेगी. ये सारी चीजें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे. स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आपके जाने पहचाने बासित अली और कामरान अकमल. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम. शुक्र है आपने मेरे पैनल बोलना बंद कर तो उसमें क्या होता है, पैनल तो है अच्छा ना मेरा. था ना, अच्छा, इसलिए मैं हैरत है नहीं बोल रहा. अच्छा ये बताइए कि पहले अभी आप बोले मेरा पैनल सही है. अच्छा मुझे ये बताइए वासित भाई कि अभी वेस्ट इंडीज जब बैटिंग कर रहा था एक पॉइंट आ गया था कि हम मैच देखते हुए भी आप कह रहे थे 200 बन जाएंगे. मैंने कहा नहीं, 195 तक तो बन ही जाएंगे. एंड में क्या हुआ, कुछ रन कम बने उनसे आपके ख्याल में? 100% जिस तरह की इनकी बैटिंग है और पावर प्ले बहुत ही वर्स्ट खेल. 6 ओवर का जो पावर प्ले खेलना चाहिए था, और दोनों ही टॉप क्लास प्लेयर थे लेकिन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए. वो तो नीचे से हिटमैन ने और अपना क्या नाम है रदरफोर्ड ने, उनकी अच्छी इनिंग्स की बदौलत 182 बने. अदरवाइज तो 200 बनने चाहिए जिस तरह की पिच है. बिल्कुल सही है. कामरान, जैसे अभी हम देख रहे हैं, जब मैंने अभी कहा भी स्कॉटलैंड जिस तरह से बैटिंग कर रहा है उसको देख के लग रहा है कि वो भी एक एम लेके तो चल रहे हैं. जितनी उनकी कैपेबिलिटी है और जितनी उनकी तैयारी है, पहले तो तैयारी हुई भी नहीं थी, जितनी उनकी तैयारी उस हिसाब से अच्छा खेल रहे हैं. तो छोटी टीमें भी प्लान के साथ आ रही है. अनफॉर्चुनेटली हमें वो प्रॉब्लम अभी भी हो रही है रन चेस में किसी भी किस्म के टारगेट पे. बिल्कुल ऐसे ही है. अब पहले तो आप देखें प्लानिंग, उन्होंने पावर प्लेस जैसी बैटिंग लाइनअप को सिर्फ 33 रन करने दिए हैं. फिर बाद में आगे जैसे हिटमाइन ने रन्स किए हैं, रोमन पावल ने 14 बॉलों पे 24 किए हैं और रदरफोर्ड ने 13 बॉलों पे 26 किए. उसकी वजह से इतने रन्स हो गए. नहीं तो ऐसे लग रहा था कि 160 के करीब ये रन्स करेंगे जैसे फंस गए हुए थे. तो यही है कि जब तक आप पावर प्ले अच्छा नहीं खेलेंगे तो आप उतनी देर 200 रन्स नहीं करेंगे. ये तो आज नजर आ गया. तो बाकी जहां तक टीम की बात है, स्कॉटलैंड के लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है. सिर्फ यही बहुत है. इसमें जितना बेस्ट कर सकते हैं बेस्ट टीमों के खिलाफ खेलते हुए कि हमारी क्रिकेट कैसे बेहतर होनी है, क्या चीज हम लैक करते हैं. जो इतने अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं, हम फुल नेशन नहीं बन रहे, तो वो चीजें अब इन कंट्रीज को देखनी पड़ेगी. आयरलैंड होगी, स्कॉटलैंड होगी, नीदरलैंड होगी, कि ये नहीं है कि ये क्वालिफाई करके सिर्फ आईसीसी इवेंट में नजर आए. एक अपनी इमेज भी छोड़े. बिल्कुल सही है. आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब भी कोलंबो से हमारे साथ है. बासित भाई कुछ कह रहे हैं? वो तो इमरती थी नीदरलैंड में, आप बच गए. आप बच गए. शाहिद भाई, हम सुबह से एक ही बात कह रहे हैं कि एक वेकअप कॉल है ये पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि इसको आप किसी भी सूरत में कह सकते हैं कि मैच तो हमारे हाथ से निकल गया था. बिल्कुल ऐसे ही है. पाकिस्तान की टीम जो है वो हार्ट अटैक दे रही है. नब्ज ऊपर से नीचे, ब्लड प्रेशर ऊपर से नीचे होता रहता है और बड़े फैंस यही मायूसी का इजहार कर रहे थे कि सीधा साधा मैच जीता हुआ था. एक तो आप छोटी टीमों से जब भी आप खेलते हैं, माइनर नेशन से जब भी खेलते हैं, आप बैटिंग क्यों नहीं करते पहले? सेकंड बॉलिंग करते हुए छोटी टीमें हमेशा जीतती हैं. हॉलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, हॉलैंड ने उससे पहले एक दफा ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी अपने यहाँ. वो सारे मैच, इंग्लैंड को एक दफा हराया स्कॉटलैंड ने, वो सारे मैच सेकंड बॉलिंग में जीतती है छोटी टीम है. तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, आप प्रेशर लेते हो. पाकिस्तान की टीम तो इसी तरह खेलती है. फहीम अशरफ का जो कोट था पोस्ट मैच सेरेमनी में, जबरदस्त उसने बोला हम इसी तरह की क्रिकेट पिछले 2-3 साल से खेलते हैं. लेकिन टॉस तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मौसम में, इस कंडीशन पे, यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब, टॉस का फैसला तो ठीक था बासित भाई.
بارش ہوئی تھی نا جی، اور آگے بھی اگر آپ کو خطرہ ہے تو جی آپ کے پاس ٹارگٹ آ جاتا ہے. لیکن جب آسٹریلیا سے میچز ہوئے تھے تو ٹاس تینوں ہم جیتے تھے. بارش جو ہے سینالیز اسپورٹ گراؤنڈ کے ایریا میں بالکل نہیں ہوتی، تھوڑی بہت بوندا باندی ہوئی تھی اور اچھی خاصی پچ تھی، اچھی خاصی بیٹ پہ بال آ رہا تھا، آپ پہلے بیٹنگ کرنا چاہیے جی. تو اگینسٹ آسٹریلیا تو ہم نے ٹاس جیت کے بیٹنگ کری تھی، تو وہ ایک دم فارورڈ کیوں چینج کر دیا؟ کیا آئی سی سی ورلڈ کپ ہے اس لیے، یا شاید جیسے نہیں یہ لوگ شاید اس بات سے کہ کل کیوریٹر نے مجھے بتایا تھا چمیلا گوناوردے نے کہ 6 سے 7 ملی میٹر گراس ہے، اور ظاہر ہے آئی سی سی کا ٹورنامنٹ ہے، وہ ہمیں کیوں، وہ تو انڈین کرکٹ کاؤنسل ہے، وہ ہمیں کیوں دیں گے ایسی پچ کہ جس پہ ہمارے اسپنر جو ہیں وہ اچھی پرفارمنس دیں. اور کسی سے جو میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کندھے ڈھلک گئے اسپنرز کے کہ نہیں یہ تو فاسٹ بالنگ کی پچ ہے. اکثر گھاس دھوکہ دیتی ہے بھائی. جی باسط بھائی، تو زیادہ تو اسپنر نہیں آؤٹ کر کے میچ میں لائے نا پاکستان کو. ایک اوور میں جو سائم نے 2 آؤٹ کرے، حالانکہ وہ 17واں اوور تھا، اس سے پہلے ابرار اچھے بال کر رہا تھا، اس نے آؤٹ کرا. تو ہمارے اسپنر ہی ہمارا ویپن ہے اس ٹائم پہ. اور رہی بات جیسے صبح والے پروگرام میں بھی بات کری، شاہین نے جو شروع کے 2 اوور کرے جس میں اس نے 23 رن دیے نا، وہ میرے خیال ہے بیٹ بالنگ تھی. ٹھیک ہے کامران، اب جو پاکستان کے لیے اب ہمیں جو آگے کی پلاننگ کرنی ہے وہ یہ سوچ کے کرنی ہے کہ ہمارے پاس غلطی کی زیادہ گنجائش نہیں ہے، اور جس طرح سے ہم یہ میچ کھیلے ہیں اس سے ہمیں ان چیزوں کو فگر آؤٹ کرنا ہے کہ مسئلہ کہاں ہو رہا ہے، اور وہ ایک لمبے عرصے سے ہو رہا ہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے. دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے، اور پاکستان ٹیم کو پہلے یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم سپنر بیسٹ لے کے گئے ہیں تو ہمیں سپنرز والی پچیز نہیں ملیں گی. یہ آئی سی سی ایونٹ ہے، اس سے پہلے جتنے ایونٹ ہوئے کون سے سپنروں نے ہمیں جتوا دی ہیں. وہ ہر پچ پہ ایک بڑے دل کے ساتھ بالنگ کرتے ہیں، پرفارمنس کر کے دکھاتے ہیں، میچ جتوا کے دکھاتے ہیں. سعید اجمل دیکھ لیں، حفیظ دیکھ لیں، لالا دیکھ لیں، یہ آؤٹ کرتے تھے، یہ صرف رڑے پہ نہیں آؤٹ کرتے تھے. تو یہاں پہ بالنگ کرنی پڑے گی، وہ اسی صورت ہوگی. آپ نے مڈل کے اوور آج نظر آیا کہ آپ کے پاس جو ایک حارث رؤف یا محمد وسیم ٹائپ پیس والا ریورس سوئنگ جو کرنے والا ہو نا، وہ کتنی کمی نظر آئی. ابھی تو یہ اسپنروں نے ہمیں بچا لیا 25-30 رنز، نہیں تو مجھے لگ رہا تھا کہ میچ گلے ہی نہ پڑ جائے. پڑ گیا ہوا تھا، لاسٹ اوور تک پڑ گیا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ غلطیاں دیکھنی پڑیں گی، اب ٹائم نہیں ہے، کیونکہ آگے جو اس راؤنڈ میں جو سپر 8 میں ہے نا، وہاں پہ آپ کو ایک پاس گنجائش نہیں ہوگی. بالکل. پاکستان کے نیدرلینڈ کے خلاف کامیابی، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے فہیم اشرف کے بچوں کے ساتھ تصویر جو ہے وہ ان کے بچوں کی تصویر شیئر کی اپنے ٹویٹر پہ. آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں، اسکرین پر آپ کے آ جائے گی. یہ ان کے بچوں کی تصویر ہے. آج جیت ان دونوں بچوں کے نام، ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں. یہ محسن نقوی صاحب نے ٹویٹ کی ہے. شاہد صاحب یہ ٹویٹ آپ نے دیکھی تھی، لیکن بس اس پہ تبصرہ نہ کیا جائے تو اچھا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ہے، پلیئروں کا حوصلہ بڑھتا ہے. پی سی بی چیئرمین جب بھی ٹویٹ کرتے ہیں، جیت کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. پھول نگر میں جیسے کامران پہلے پروگرام میں کہہ رہا تھا کل چھٹی ہونی چاہیے. یہ ویسے کون سے شہر میں؟ پھول نگر شہر چھوٹا سا ضلع ٹائپ. فہیم اشرف کے بہترین بیٹنگ پرفارمنس، ان کے جو جس طرح کا انہوں نے میچ وننگ ناک کھیلی ہے، اس کے بعد ان کی فیملی جو ہے وہ بہت خوش ہے. اور ہمارے نمائندے شیخ خالد ان کے ساتھ ہیں، فیملی کے ساتھ. دیکھتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. شہر کولمبو میں پاکستان اور نیدرلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان T20 کے پہلے سنسنی خیز مقابلے میں پھول نگر کے سپوت فہیم اشرف نے بہترین بیٹنگ کا مظاہرہ کیا. فہیم اشرف کے والد موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. فہیم اشرف جس طرح کارکردگی آج دکھائی ہے، انشاءاللہ آئندہ بھی انشاءاللہ ورلڈ کپ کے بقیہ میچوں میں بھی ایسے کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فہیم اشرف کو مزید کامیابیاں سمیٹنے کا موقع دے اور پاکستان کو بھی کامیاب کر ورلڈ کپ لے کے انشاءاللہ کرے. فہیم اشرف آئندہ بھی پاکستان کے جتنے میچز باقی ہیں اس میں اچھی کارکردگی دکھائے گا اور پاکستان کو جیت سے امکنار کرے گا. ان کا کہنا ہے کہ جس طرح فہیم نے آج کے میچ میں بہترین کارکردگی دکھا کر پاکستان کو میچ جتوایا ہے، اسی طرح آئندہ بھی بہترین کارکردگی دکھا کر پاکستان کا نام روشن کرے گا. جی فہیم اشرف کے گھر والے بھی بہت خوش ہیں. خوشی کی بات ہے، پورا پاکستان خوش ہے. ایک ہارا ہوا میچ اس رانا صاحب نے جتا دیا، لیکن جو ان کے گھر والے بات کر رہے ہیں نا، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ فہیم
चौथे नंबर पे आ जाए, 5वें नंबर पे आ जाए, 8वें नंबर पे आके ऐसा ना जितवाए क्योंकि उस टाइम पे हम मैच हाथ से निकल चुका होता है। हाँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और उसको बॉलिंग भी करानी चाहिए। आई होप वो बॉलिंग से भी मैच जितवाए, उस पे जितवाए बॉलिंग पे में भरोसा आउट करे। जब भी बॉलिंग की है उसने कुछ ना कुछ करके दिखाया। आप एशिया कप के फाइनल में देख ले, जब भी बॉलिंग करने आया फाइनल में, उससे पहले मैचेस में आउट किए। कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कप्तान को और कोच को दिखाना पड़ेगा उस पे। ये नहीं है कि आप उसको 17वां ओवर करवाएं जो नया बॉल करने वाला हो, जैसे साइम को आज करवाया। तो ये चीजें जरा देखनी चाहिए। और ये मुझे लगता है कि इस वक्त बेस्ट ऑलराउंडर है तो टीम में है ना, तो उसको उस हिसाब से उससे काम लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से बैटिंग में भी चांस लेना चाहिए, जहां पे जरूरत हो 10 की एवरेज पावर हिटिंग चाहिए वहां पे उसको लाइसेंस दें, ऐसे खेले जाके चांस लेंगे तो फिर है ना पता चलेगा, टैलेंट का पता चलेगा। 8वें नंबर पे हर मैच पे जाके तो नहीं ना जितवा सकता कोई भी भाई हो। फहीम अशरफ के लिए मेरा आपसे सवाल है कि उसको जैसे आज सुबह बासित भाई कह रहे थे एज अ फील्डर खिलाया था, क्योंकि आपने एक ओवर भी नहीं कराया और 8वें नंबर पे बैटिंग आ रही है, तो रोल क्या है? बिल्कुल ऐसे ही कामी बिल्कुल ठीक कह रहा है। और ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि उसकी प्रोग्रेस रुक गई। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में वो आया था, उसने जब श्रीलंका का मैच सरफराज ने जितवाया, आमिर ने अच्छी बैटिंग की, तो फहीम अशरफ ने भी अच्छी बैटिंग की थी। वो गालिबन उसका वनडे का डेब्यू था। लेकिन आप देखिए 9 साल में उसकी प्रोग्रेस रुक गई। उसने टेस्ट मैचों में एक 92 की बड़ी अच्छी इनिंग्स न्यूजीलैंड में खेली थी। उसको पीएसएल में ग्रूम करना चाहिए। उसको वो होबार्ट हॉरिटन की तरफ से गया खेलने, मैं बार बार कहता हूं उसने एक छक्का मारा जो ग्राउंड के बाहर चला गया, और वहां उन ग्राउंड्स पर छक्के मारना, ग्राउंड के बाहर मारना बहुत बड़ी चीज होती है। तो उसकी डेवलपमेंट रुक गई। वरना आज वो भी हार्दिक पांड्या, या हम मजाक में उसे बेन स्टोक कहते हैं, वो बेन स्टोक हार्दिक पांड्या के लेवल का प्लेयर होता है, जो कि वो नहीं बन सका अभी तक। जी बासित भाई बात सही है। और शाहिद भाई तो बहुत बड़े, मतलब आज से नहीं, पिछले 5-6 साल पहले से ये बात कर रहे हैं कि राना फहीम जिस तरह परफॉर्मेंस करता है उसके काम लेना चाहिए, लेकिन कोई काम ले नहीं पा रहा। ये मतलब अनफॉर्चुनेट है। जो भी मैनेजमेंट आती है शायद उन्हें पसंद नहीं आता। और सबसे बड़ी बात नजीब, आज के जो मैच की हमने सुबह बात करी कि 6 आउट हुए उनके 20 रन पे, इसका अपना नेदरलैंड के। हमारे 16 रन पे 5 आउट हुए, हम चेस कर रहे हैं 16 रन पे 5, जिसमें बाबर आजम साहब भी साथ है, उस्मान भाई भी हैं हमारे। मैं भाई बोलूंगा, कभी लोग नाराज ना हो जाए, साथ में बैठे हुए कामी भाई हमारे, नवाज भी है, शदाब भी है। तो ये दिस इज टू मच। दिस इज टू जब मच, आप क्योंकि चेस कर रहे हैं ना, अगर आप 200 चेस कर रहे हो, 16 पे 5 आउट हो जाए, एग्री। लेकिन 148 पे आप चेस कर रहे हैं तो मतलब इसका मतलब दिमाग से फिर 60 रन हुए वो पावर प्ले में, और उसके बाद ये हाल हो, उसके बाद ये हाल हो के लास्ट ओवर में जाके हम जीत रहे हैं ऐसी टीमों के खिलाफ। चलो बड़ी टीम हो ना, पता भी चलता है कि कम बैक कर सकते हैं, बड़ी टीम है। लेकिन आप ऐसी टीमों के खिलाफ जब ऐसे मैच लेके जाते हैं ना, तो फैंस तो फिर यही कहेंगे ना, यार बसंत एंजॉय करते हो। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission. लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं। जो मैच इस वक्त वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड के दरमियान जारी है, उसमें पोजीशन इस वक्त 115 पर 4 इस वक्त स्कोर है स्कॉटलैंड का। 68 रन मजीद दरकार है 40 बॉलों पे। टारगेट इनकी रेंज में तो है, लेकिन ऑब्वियसली जितना एक इनएक्सपीरियंस टीम टारगेट के करीब आती जाती है, उसके लिए चीजें जरा मुश्किल दिखाई देती जाती हैं। पाकिस्तान की जीत पर फैंस बहुत खुश हैं। कहते हैं फहीम अशरफ ने एक ऐसा मैच जिता दिया जो जीतना नामुमकिन लग रहा था, और लेकिन उनकी ये भी डिमांड है कि आने वाले मैचेस में मिडिल ऑर्डर को बेहतर करना होगा। फैन आखिर में तो ये बांग्लादेशी फैन भी जो है वो नजर आया, एक जो पाकिस्तान की साइड हमेशा से हम भी बांग्लादेश जब भी जाते हैं ना, वहाँ पे 3 नेशन टूर्नामेंट हुआ था 2007 में 8 में, तो वो बड़ी सपोर्ट मिली थी पाकिस्तान टीम को। कहीं पे भी जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी आप देखें कि हमें बेहतरी लानी पड़ेगी परफॉर्मेंस पे,
اور کیا کریں. مجھے ایک بات بتائیں نا کہ کتنا کا ٹائم دیں, ٹیم چل رہی ہے, ہر چیز ہے, فریڈم اتنا ملا ہوا ہے اس ٹیم کو, اپنی مرضی کی ٹیم بناتے ہیں, تو تھوڑی سی ہمیں کوالٹی اپنی بہتر کرنی پڑے گی. جو باقی ٹیمیں بار بار کہتے ہیں چلو اب تو اسٹرائک ریٹ بھی کہنا بند کر دیا, ایٹ لیسٹ دوسری ٹیموں کو تو دیکھیں نا, وہ کس مومنٹم کے ساتھ کھیل رہے ہیں, کس گیم پلان کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ماڈرن ڈے کو سامنے رکھتے ہوئے. وہاں پہ پاور پلے وہ جاتے ہیں لوٹنے, جتنا جا سکتے ہیں وہ جاتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 150 کرنا ہو تو کہیں کہ 150 تھا ادھر, وہ 150 آپ 12 اووروں میں کر کے دکھائیں نا ایسی ٹیموں کے خلاف, 13 اووروں میں کر کے دکھائیں. مزہ تو پھر ہے, یہاں پہ ٹاپ کی ٹیمیں 10 اوور میں 150 کر رہی ہے, تو یہ چیزیں تو ہم کب سیکھیں گے. صحیح بات ہے. شاہد بھائی, فینس کی فیلنگز جو ہے, آپ وہاں موجود تھے, تو ذرا ان کے بارے میں بتائیے. وہی جیسا ہمیشہ ہوتا ہے کہ اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے. فینز بہت جذباتی ہوتے ہیں, ذرا سی شکست کے اوپر بہت ناراض ہوتے ہیں. کیا رد عمل ہوتا اگر خدا نہ خواستہ کہیں پاکستان یہ میچ ہار جاتا, تو اور بھی زیادہ شدید رد عمل دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن چلو ٹھیک ہے, پاکستان کی ٹیم دھکا اسٹارٹ ہے. اگر یو ایس اے کا میچ جیتے گی تو سمجھو کہ پھر فل گیئر میں آ جائے گی, اور پھر اس کے بعد ذرا روکنا پاکستان کو مشکل ہوگا. دھکا اسٹارٹ ہے, آج دھکا مل گیا, اچھا مل گیا. لیکن جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں میرے حساب سے, اور بھی میں نے 2-4 کمنٹیٹرز کو سنا, صاحبزادہ فرحان نے بڑی غلطی کی. ایک سیٹ بیٹسمین 47 رنز پر کھیل رہا ہے, اس کو وہاں پہ ایسا شاٹ نہیں کھیلنا چاہیے تھا. سکون سے 50 کرتا, 60-70 کرتا, پاکستان کو میچ جتوا کے جاتا. اگر کہیں پاکستان میچ ہارتا تو ون آف دا ریزن یہی ہوتا کہ ایک سیٹ بیٹسمین گندا شاٹ مار کر آؤٹ ہو گیا اور پاکستان کی ٹیم. باسط بھائی, سیٹ ہو تو پھر میچ جتا کر آؤ, یہ تو ہم ہمیشہ ہی سنتے ہیں. شاہد صاحب بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ صاحبزادہ فرحان کے اوپر بھی وہ رسپانسبلٹی تھی. کیا صاحبزادہ فرحان کا وہ کھیل ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے. سائم ایوب کا وہ کھیل ہے؟ نہیں ہے. بنانا چاہیے نا باسط بھائی, بنانا چاہیے نا. اگر نہیں ہے, گریٹ جاوید میاں سیکھیں کچھ لوگ. تو اپنا شاہد بھائی آپ نے نام لیے گریٹ جاوید بھائی اور ظہیر بھائی, تو وہ چیز تو بابر کو امپلیمنٹ کرنی چاہیے تھی نا. بابر کوئی بچہ تو ہے نہیں, پہلا میچ تو کھیل نہیں رہا. اگلے میچ میں شاید ڈراپ ہو جائے, اس لیے کہ فخر کو آپ نے 2 میچ میں ڈراپ کر دیا, تو اب بابر اعظم کی باری بنتی ہے. ہاں, تو یہ چیزیں مطلب جو جس طرح کا کھیل کا اسٹائل ہے بابر کا, اس کو بولنا چاہیے کہ بھائی آپ کا یہ اسٹائل نہیں تھا. اگر آپ نے پہلی باری میں اس طرح شاٹ مار کے آپ غلط آؤٹ ہو جاؤ کوئی بات نہیں, لیکن جب سامنے ٹارگیٹ ہوتا ہے تو جب بھی تو جاوید بھائی بنے ہی تھے کہ سنگل ہینڈڈ میچ جتواتے آتے تھے. اور اب اور پلیئر کے پلینگ سٹائل پہ بڑا میٹر کرتا ہے نا. آپ ابھیشیک شرما کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فنش کرنا, وہ سائڈ پہ لگائے گا. آپ باقی بہت سارے میچ دیکھیں, آپ ایشیا کپ کے 3 میچ دیکھیں, 3 میچ میں بڑا اچھا اسٹارٹ لیا, فائنل میں بڑا اچھا اسٹارٹ لیا صاحبزادہ فرحان نے. لیکن وہ اب پھر لوگ یہی کہیں گے کہ اپنے رن بنائے اور سائڈ پہ نکل. شاہد بھائی اس کا اسٹائل دیکھیں, میں آپ کو ایک جملہ نہیں بول پاؤں گا ورنہ تو بہت بڑی خبریں بن جائیں گی. وہ جہاں سے بلانگ کرتا ہے نا, وہاں پہ سینسیبل کرکٹ بہت کم کھیلی جاتی ہے, جان سے اٹیکنگ کرکٹ کھیلی جاتی ہے. بس میں اتنا کہوں گا. مطلب وہ گیم کو ڈفرینٹ سائڈ پہ لگانے والی بات ہے. کامران, لیکن یہی تو سیکھنے کا پروسیس ہے. جب سے کھیل رہا ہے نا 40-50 یہ کر ہی رہا ہے, یہ کنورٹ 80 کی طرف کیوں نہیں کرتا؟ کیسے کرے گا وہ؟ یہ تو نہیں ہے کہ ہر صرف باؤنڈری لگانے سے ہی ہوں گے. سم ٹائم آپ کو اسٹرائک روٹیٹ کرنی پڑتی ہے, آپ کو اپنی گیم بہتر کرنی پڑتی ہے. آپ کو اننگز بڑی کھیلیں گے تو ٹیم کو پورا اعتماد ہوگا آپ پہ کہ نہیں یار یہ میچ ونر ہے, یہ میچ فنش کر کے آئے گا. وہ ریپوٹیشن بنانے کے لیے بڑے رنز کرنے پڑیں گے. 50 رنز میرے خیال سے انف نہیں ہوں گے, 80-90 کرنے پڑیں گے ایز اوپنر. کامران چھوٹے چھوٹے گولز ہونے چاہیے پلیئرز کی, پرسنل اچیومنٹ بھی ہوتی ہے. پچھلے سال اس نے 4 T20 سینچریز بنائی تھی, یعنی انٹرنیشنل اور T20 ملا کر 4 تھی. اور اس کے پاس ٹرائی سیریز تھی, ایشیا کپ تھا, پاکستان میں ساؤتھ افریقہ کی سیریز تھی. یہ ایک سینچری نہیں بنا سکا. آج اس کی 5 سینچریاں ہوتی تو کیلنڈر ایئر میں نام آتا کہ ایک پاکستانی پلیئر ہے جس نے کیلنڈر ایئر میں موسٹ T20 سینچریز بنائی ہے, اور آج ہم بھی پراؤڈ فیل. بالکل شاہد بھائی, دیکھیں جب میری کرکٹ سٹارٹ ہوئی تھی نا, کلب کرکٹ, نشاد بھائی میرے کپتان تھے. یہ میں اس لیے کمپیریزن کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نا یہ کلب کرکٹ میں نا آپ 150 کرو گے نا تو ڈومیسٹک میں جا کے 30-40 کرو گے. ڈومیسٹک میں آپ 150 کرو گے, 100 کرو گے, انٹرنیشنل میں 70-60 کرو گے. تو ایسے آپ کو اپنی اننگز ڈیولپ کرنی پڑتی ہے, بیٹنگ کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ آپ
100 करोगे ना तो फिर आपका नाम आएगा मैच विनर वाले प्लेयरों में, ग्रेट प्लेयरों में। तो वो जब तक मेंटालिटी नहीं आएगी वो तो चीज यहाँ तो नहीं आ सकती ना। दिस इज मच टफर क्रिकेट। बिल्कुल टफ, यहाँ प्रेशर है, कैमरे है, इतने लोग बैठे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं बासत भाई शुगल में बैठे हुए। क्लब क्रिकेट जिसने खेली हो उसको अवेयरनेस आती है। आप जब हफ्ते में 3-3 मैच खेलते ना, अब क्लब क्रिकेट होती नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कराची में तो कुछ क्लब हैं जो खेलते हैं, वरना पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट खत्म हो गई है। लोग क्या करते हैं, सैटरडे संडे मैचेस खेलते हैं। और जो कामी ने जो बात करी उसमें बहुत वजन है। जितने आप मैच खेलोगे उतना आपको तजर्बा आएगा। पहले नजीब आप हैरान हो गए, 7 फील्डर 8 फील्डर ऑन साइड पे लेके बॉलिंग होती थी, तो उसको फिर हम प्लेस करते थे हट के ऑफ स्टंप पे। अब वो चीज नहीं, अब तो 5 फील्डर से ज्यादा नहीं है, ज्यादा इजी है प्लेसमेंट करना, नहीं कर पाते। और जो साहबजादा की शाहिद भाई ने बात करी ना, उसको सिंगल निकालना नहीं आते, वो बाउंड्री पे जाता है कि मैं हिट करूं, हिट मारूं। उसमें अगर रोलिंग चली जाती है वो सिंगल मिल जाता है, डबल हो जाता है। एक टाइम होता है जब आपको सिंगल खुद लेना आता है। सही बात जिस तरह शोएब मलिक था, उसको सिंगल लेना आता था, यूनुस खान था, उसको सिंगल बनाने आते थे, वो हम लैक करते हैं। हाँ, किसी भी मतलब आप अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड ना होने और दें। ये बैटिंग कोच का काम है, ये बैटिंग कोच का काम है ना, जो उसको बताए। जिस तरह हम कहते हैं ना, कामरान के 4 बॉलें बड़ी तेज खेल ली, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल लिया, फिर अगली 4 पे वो डॉट बॉल कर ली, तो ये जरा एक इशू है जिसपे उसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ये जब से टीम में आया हुआ ऐसा ही हो रहा है इसके साथ। एक अच्छी हिट मारता है, उसके बाद अगले 2-3 बॉल डॉट हो जाते हैं। उस पर अगर कोशिश करे, अगर बॉल बाउंड्री वाला नहीं है, उस पर स्ट्राइक रोटेट करे, क्योंकि अभी फिलहाल T20 खेल रहा है, तो T20 में इसको ये करना पड़ेगा। अगर ये स्ट्राइक रोटेट करेगा ऑटोमेटिक, फिर जब वनडे में चांस बनेगा ना, जरूरत पड़ेगी तो फिर वनडे में भी कंसिडर किया जाएगा। तो इसको ये सोचना पड़ेगा और इस चीज पे वर्क करना पड़ेगा। बैटिंग कोच तो है ही है, लेकिन एज अ प्लेयर भी आप सोचते हैं, आप करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो स्किल लेवल आपका होना चाहिए। आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि मैंने अब गैप में भी खेलना है, एक बॉल को 3 जगह खेलने का आर्ट होना चाहिए एज ए बैट्समैन, फिर ही गैप में और स्ट्राइक रोटेट होती है। अच्छा, अब हम थोड़ी सी, क्योंकि हम बैटिंग पे काफी बात कर गए और हमारे फ्लॉज ज्यादा उसमें आ रहे हैं, बॉलिंग के हवाले से बासित भाई, जो हमारा एक्चुअल मसला चल रहा है, जैसे अपने शुरू में भी बात की कि जब शाहीन कंटेन नहीं करेगा और विकेट्स अर्ली ऑन नहीं लेके देगा तो पाकिस्तान की बॉलिंग पे थोड़ा प्रेशर आएगा। नजीब, प्रेशर आपको पता किस तरह बनता है? वो है डॉट बॉल। आप बैटिंग में डॉट बॉल ना खेलें और बॉलिंग में डॉट बॉल करें, आप देख लीजिएगा हमारा आज मसला क्या हुआ। कितने की एवरेज थी? 7.5 रन। जी। वो कहाँ चली गई? 13 रन पे। तो आप डॉट बॉल खेले ना, तो डॉट बॉल मतलब एक डॉट बॉल, चला आप नए बैट्समैन हो, पहली बॉल आपने डॉट खेल ली, समझ में आता है, दूसरी खेल ली, तो तीसरी तो आप सिंगल लोगे ना। अगर आप 4 बॉलें शुरू की डॉट बॉल खेल लेते हैं तो फिर आप किस तरह वर्ल्ड क्लास प्लेयर है यार। सही बात है, ये सबसे बड़ा मैटर है। कोई सोचता नहीं है ना, बैटिंग कोच किस तरह बोलेगा, वो बोलेगा भाई आप चुप करो यार, आप हो कौन। ये मसला हमारे मुल्क में बड़ा होता है यार। जो यकीन करे, क्रिकेट का नॉलेज शायद भाई श्रीलंका बैठे हुए इनको ज्यादा बिलीव नहीं। मैं आपको सही कह रहा हूँ कि इन्होंने क्रिकेट इतनी कवर की है, बच्चे को पता, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है। तो यार एज ए प्लेयर भी आप देखते हैं, आप करते हैं, एक चीज रिपीट होती जा रही है, वो चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि आप बड़ा नहीं सोच रहे, बस इसी में आप मगन है कि यार एक छक्का लग जाता है ओवर में, यही बहुत है, आगे का नहीं सोचते। तो यही प्रॉब्लम नजर आ रही है टीम में, जिसमें बेहतरी करने के सेल्फिशनेस खत्म करनी पड़ेगी। अब जाहिर है पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच हैदराबाद के भी बैटिंग कोच बन गए, कम से कम वहां पे ही सिखा दे कि स्ट्राइक विकेट किस तरह करते हैं। सही है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। बैक टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और आपको बताएं कि भारतीय मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत लिख दिया है, 15 तारीख को मैच ना खेलने की वजूहात बता दी हैं। ऐसा भारतीय मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत लिखा है जिसमें 15 तारीख को पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में हिस्सा ना लेने की वजूहात बता दी हैं। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब बताइएगा, ये इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है, आपके पास क्या खबरें हैं?
देखिए, अगर इंडियन मीडिया कह रहा है तो दुरुस्ती होगी, इसलिए कि उन्हें इंडियन क्रिकेट काउंसिल से पता चल गया होगा कि आईसीसी को पाकिस्तान ने खत लिखा है, और जाहिर है कि वो जो मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट है उसमें ये लिखा है कि आपको अगर किसी भी तौर पर किसी भी चीज का प्रोटेस्ट है तो आपको नोटिफाई करना होगा आईसीसी को, और आईसीसी ने अपने प्रेस रिलीज में भी यही लिखा था कि अभी तक हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नोटिफाई नहीं किया। तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल जाहिर है इंडियन जर्नलिस्ट को देगी रिपोर्ट। सही है, बिल्कुल। आईसीसी का जो कहा जाता है कि बहुत उनके ऊपर इन्फ्लुएंस है बीसीसीआई का, तो उसके बाद आप क्या सोचते हैं कामरान, क्या होने जा रहा है ये 15 तारीख के मैच के लिए? अभी भी कोई रास्ता है, कोई विंडो दिखाई देती है, कोई कन्विंसिंग कोई चीज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस होने चाहिए। जो रेवेन्यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मिलता है इतना कम, वो बढ़ना चाहिए, और ये मेरे ख्याल से बिल्कुल है। और बांग्लादेश के साथ जो हुआ है, ठीक है अब टूर्नामेंट शुरू हो गया, जो बताया जा रहा है जो पनिश मिलेगी उस चीज पे कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। वो उनका राइट है, उन्होंने सही किया, जो भी किया उन्होंने अपनी टीम को देखा, सिक्योरिटी देखी है, लेकिन हम लोगों को अब आईसीसी को ये देखना पड़ेगा। दुनिया की टीमें आपस में खेल रही हैं और पाकिस्तान इंडिया नहीं खेल रही, सिवाय आईसीसी इवेंट के अलावा। तो ये तो फिर फैंस के साथ भी जाती है, दोनों इंडिया पाकिस्तान के जो फैंस हैं उनके साथ भी जाती है। और वर्ल्ड में देखा जाता है सबसे बड़ा मैच होता है, सबसे बड़ी सीरीज होती है जितनी हमने खेली है। हमें पता है कि लोगों में, फैंस में कितनी एक्साइटमेंट होती है, तो वो चीज को दोबारा लाने के लिए ये चीजें मनवानी बहुत जरूरी है। बासित भाई, अब मेरा सवाल ये है कि देखिए जो कामरान बात कर रहे हैं ना, अगर हमने पैसे बढ़वाए और इंडिया के साथ मैचेस की बात की कि हमारे भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैच होने चाहिए, तो एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि हम बाइकआउट कर रहे हैं, इस टीम से नहीं खेलेंगे क्योंकि ये सियासत लाती है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे इन्हीं से मैचेस बढ़ा दें। तो ये तो इस चीज में हो कि या होम अवे हो, होम अवे नहीं हो सकती तो न्यूट्रल वेन्यू पे हो। जी अब बोलिए नजीब। देखो, हम ये जो बात आपने बोली ना कि टेस्ट चैंपियनशिप, ये आईसीसी इवेंट है ना। हम आईसीसी T20 के लिए इंडिया भी कह रहा है कि पाकिस्तान को खेलना चाहिए, हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कह रहे थे कि पाकिस्तान में आना चाहिए, ऐसे आईसीसी इवेंट है ना। तो टेस्ट चैंपियनशिप भी आईसीसी इवेंट है ना, क्यों नहीं होती टेस्ट सीरीज हमारी? अगर ये टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, साउथ अफ्रीका में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो, हाथों हाथ उनका बोर्ड लेगा, इनमें इतना ह्यूज फायदा होगा, ह्यूज अमाउंट मिलेगा, तो ये टेस्ट सीरीज क्यों नहीं होती है? जब मतलब न्यूट्रल वेन्यू पे तो हो सकती है ना, या नहीं हो सकती? तो वो क्यों नहीं करते? वहां पे सरकार की बात आ जाती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने मना करा, इधर डॉलरों की बात आ जाती है। अब जब हमारी गवर्नमेंट मना करती है तो बोलते हैं कि ये मतलब फजूल में फेवर कर रहे हैं। बात फेवर की नहीं है, असूल की है। आप बांग्लादेश को जो पाबंदी आपने सोची है, अभी लगाई नहीं है, जो सोची है, जो डायरेक्टर्स की मीटिंग में बात हुई है, आप उससे बैकआउट करें, वो ना लगाएं, उन्हें उतना ही रेवेन्यू दें जितना खेलने के बाद उन्हें मिलता वर्ल्ड कप का। तो फिर उसके बाद ये कंडीशंस हैं, तो उसके बाद इस चीज पे पाकिस्तान अगर जो लेटर लिखेगा वो ये लिखेगा, जी आप इन पे जो आप पनिश कर रहे हैं, जो एक वन साइडेड आपने फैसला करा है, वो वापस लें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस लेटर में ये लिखा होगा, इसमें तो ये लिखा होगा ना कि गवर्नमेंट इजाजत नहीं दे रही। हाँ, तो गवर्नमेंट क्यों इजाजत नहीं दे रही? फिर तो वो तो आगे की बात है ना, कंडीशन। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट क्यों इजाजत नहीं दे रही? उसकी रीजन ये है कि आपने एक मतलब इदारे को गलत उसका इस्तेमाल। ठीक है, आईसीसी की परेशानी ऐसे ही नहीं है, ये मैच नहीं हुआ तो आईसीसी और बीसीसीआई को बहुत तगड़ा माली नुकसान होगा। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, लेट्स हैव अ लुक। पाक भारत मैच नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा? क्या आईसीसी वर्ल्ड कप का खर्चा निकाल पाएगा? बीसीसीआई का भी सबसे ज्यादा रेवेन्यू बटोरने का धंधा ठप हो जाएगा। आईसीसी की सालाना आमदनी तकरीबन $408 मिलियन है, जिसका 65% हिस्सा सिर्फ T20 वर्ल्ड कप से हासिल होता है। मौजूदा रेवेन्यू मॉडल के तहत भारत को 230 मिलियन, पाकिस्तान को 34.5 बिलियन डॉलर मिलते। पाकिस्तान की मिन्नतें तरले ऐसे ही नहीं की जा रही। T20 वर्ल्ड कप आईसीसी की 4 साल की रेवेन्यू साइकिल का 32.5% बनता है। अगर इवेंट का सबसे बड़ा मैच ही नहीं हुआ तो पूरे टूर्नामेंट की कमर्शियल वैल्यू हिल जाएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के गुरूर के गुब्बारे से पाकिस्तान ने हवा निकाल दी। क्रिकेट के ठेकेदारों को बता दिया, अब चौधराहट नहीं चलेगी, फैसला बराबरी की बुनियाद पर होगा। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड के दरमियान जो T20 वर्ल्ड कप का दूसरा मैच
جاری ہے، اس میں روماریو شیپرڈ نے ہیٹرک کر لی ہے. آج T20 ورلڈ کپ کا پہلا ہی دن ہے، اس کا دوسرا ہی میچ ہے اور اس میں ہیٹرک ہو گئی ہے. تو کیا شاندار پرفارمنس روماریو شیپرڈ کی، آئیے دکھاتے ہیں آپ کو. جی تو کیا زبردست پرفارمنس ہے. باسط بھائی کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ویسٹ انڈیز نے بھی بتا دیا کمزور ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں. نہیں کمزور نہیں. یہ روماریو شیپرڈ کی میں بات کروں، بعض ٹائم یہ بیٹنگ میں ایسی چیز بیٹنگ کر جاتا ہے جو بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتی. 6 بالوں میں 22 رن 23 رن، اسی طرح آج اس نے بالنگ میں کر دیا. ان کے پاس میچ چینجر بہت ہیں. ایک اوور میں 4 وکٹیں لے لی ہیں، 5 آؤٹ کر دیں، آدھی ٹیم اڑا گئے. 20 رن دیکھیں. ان کے پاس بھی میچ چینجر بڑے ہیں. اس کو لاہور میں ہونا چاہیے جیسے اس نے 5 اڑا دی ہے، پتنگ بازی کرے جا کے، ایسے ہی ہے. لیکن اچھا ہے، لیکن یہ چیز جو ہے بڑی ٹیم کے خلاف ہونی چاہیے. شاہد بھائی ریکارڈ میں کیا لکھا جاتا ہے، چھوٹی ٹیم یا بڑی ٹیم؟ نہیں لکھا جاتا، لیکن فائدہ تو اٹھانا چاہیے نا. ریکارڈ میں لکھا جاتا ہے پتنگ بازی ہو رہی ہے یا نہیں. شاہد بھائی روماریو شیپرڈ کی ہیٹرک ہو گئی، چلتے چلتے کچھ کامنٹس. بالکل جس طرح باسط نے کہا، یہ کبھی بیٹنگ میں چوکے چھکے لگا کے میچ ٹرن کر دیتے ہیں، کبھی بالنگ میں. دوسرے میں جاتے جاتے وضاحت کر دوں کہ آئی سی سی کو کبھی نقصان نہیں ہوتا. آئی سی سی نان پروفیٹیبل آرگنائزیشن ہے، اس کو جو ارننگ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری بانٹ دیتی ہے اور اپنے $70 ملین رکھتی ہے آپریشنل کاسٹ میں. تو آئی سی سی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن آج کی میری ایک وش ہے، جاتے جاتے میں وش کر دوں، اللہ کرے یو ایس اے انڈیا کو اپسیٹ کر دے. مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. پھر ہم 2 پوائنٹ بڑے آسانی سے انڈیا کو دے دیں گے. لے لے بھائی، نہیں. صحیح ہے. فی الحال آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.